وسلم وبارك عليه وعلى آله وسلم.
من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين الرؤوف الرحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الكبير سبحانه والغني برهانه المقصود بالجود كرمه وإحسانه تعالى مده عنه شانه خلق الأرض الحكمة وتوى عليها علما وما ساد له من فائد الجنة ما جرى به في أقداره الجسم فأرسل إليه مشرع خلقه وجمع به رحمة هلكت إرادته المدلية بخلق هذا الأمر المحبوب فانتشرت أشعار شرفه في عوالم السعادة والغيور فما أفضل هذا المجد الذي تقرب به المنان وما أعظم هذا المجد الذي برد من هضرة الإحسان سورة كاملة ظهرت في هيبة المحمود فتعذر بوجودها أقناف الرجود وخرج طرب النوالب بجراد تنوير اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله نزل الحق في عالم قدسه الواسع نزل ينقضى بانتشار فضله بالقريب والساسع فله الحمد الذي لا تنسي أقربه بتعذاب ولا يمل دبره بكسرة ضربات حيث أخرج من عالم الإمكان سورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده سفلا وتنتشر أسراره بالأقوال وما من ذي اتصل به قلب منيب إلا من سوابق قتل الله على هذا العبيد يا لقلبي صوره قد تولى بحبيب محمد لنا من والى إلا من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا قد رب بيوسع على مقام وتنفى بمثله وتعالى لهدته العيون في ابتدته بشرا كاملا يذيب تنالا وهو من فوق هذا الأرض رفعة بسعوده وقمدا فسبحان الذي أبرد من هدرة الامتنان ما يعرض والنصب بسان ويهر في تأمل معانيه الجلال إن شر منه في عالم المضون والظهور ما بدأ الردود الخلق ينور فتبارك الله من إله كريم بشرت آياته بالذكر الحكيم ببشارة قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين الرؤوف الرحيم فمن بجت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم على الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يضرب بها اللسان أما تضمنه رجلا من التصديق بها والإجعال تثبت بها بسرور من الإيمان كمائل وتنوه على أهل اليقين من شر ذلك الإجعال والتصديق شواهده وأشهد أن سيدنا محمد الحمد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغ لخلقه من قوله ونفله أولنا صلى الله للعالمين بشيرا ونذيرا وبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة جحيم المستبشرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من نعمة نظرهم الله بها على البشر وما أوصاها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات أجمعها وجه التحية أوصيها وعلى هذا العبد الذي وفى بها بالعبودية وخرج فيها بخدمة الكمال وقام بها بالربوبية بموازن خدمة لله وأقبل لديه غاية الإقبال تزيل بها روح المصلي عليه ويمتسك في قلبه نور سر تعلق به وحبه ويغلب بها بعناية الله بحجبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صحوة المجد بقربه وتبيعوا إلى نشر بأصله بحبه وحبه ما أثر الأقوال بنسل ذكراه النسير اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله النبي صلى الله عليه
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين غرب عن هذا الحبيب على السماوات والأرض ومن بهن بالترحيب وأنهار الجود المنه على حفظ جود ذات وسنة الملائكة بتبشير للعالمين نعم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة وسببنا هذا المستور ليبرج نوره صلى الله عليه وسلم وآمنا في عالم
هذه أمة تعليزا يغنى بها المسؤول ومشاركة لها بها كسماء الممدود فحمل بذوقك الله سيدة مريم وسيدة آسيا وما هما من الحور العين فانبسط الله له من شرف بالقسمة الوافية وهذا الموت الذي وقف الله على وجوده وجود هذا المولود وهكذا سطح الكمال من النور النمود وبرز الحامد المحمود مزينا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد يا ربي صلي
وسلم من محاسن الأخلاق بما تليق الكتاب به متون الأوراق. قال صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مقامهم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق صحوان ولفظ المحتوي على المعنى إذا دعاه المسكين وأجابه إجابة مؤجلة وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة وله مع صولة أخلاق الهيبة القوية التي ترتيب منها فرائس الأقوياء من البرية ومن تشريف به تعطل طرقهم المنازل وبأرض ذكره تطيبت المجالس والمحافل فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد بخلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو مزلفا عن زين الوجود أجمد بوصف الحبيب وشانه وله المنى في مزنه ومقاله أوصاف إن نزعل مدها أخرجت على نجم السهام إلهه وقد مسد المنام بتدوينها وباله الوضع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخطب العظيم فحسن مني أن نمسك هذا المقام في هذا المقام ونقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يحصل الختم كما يحصل التكريم فعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم والصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين ولما نظم الفكر بالقرار الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي بتوجهات الخالصة والصلات الموصولة اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة نتوجه إليك أشراف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع يمنتك وحفيد سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأبخر في كل موطن من مواتد القرب ومظهر قاسم امدادك في أعمالك وسكك وإرشادك لأهل ودادك
سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ولحضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا بحركات وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقرباتنا بجميل رعايتك وحسن وقايتك وتبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين في طريق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤذن وليهدك من الحافظين. اللهم إنا لنا طمعا برحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسيل بما سأل والمؤمن بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وواله وظهره وهم بركته وشريف بجانه أولادنا ووالدينا وعلى قدرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات ودمرية الدين القويم في جميع الأبطال منشورا معالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورا معدا وصورا. واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفِ شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاد الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدا بتأييد من عبدك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحسن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن الحصين من جميع البلايا وبالحرص المكين من الظلوم والخطايا وادمنا في العمل بطاعتك وصدق من خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم وأنعم على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد. Hadratul Muhtaramin, kita muliakan para asatid, para masyayikh, wabil khusus al-ustad Hadri Daha, Qatta'an Allah bituli hayatih. Semoga Allah panjangkan umur beliau dan Allah sehatkan badan beliau
dan juga yang kita muliakan dan kita hormati dan kita berterima kasih kepadanya, itu Sahibul Bait, yang mana pada hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul di rumahnya untuk memuji dan menyanjung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan semoga Allah berkahi kehidupannya, Allah Subhanahu wa taala luaskan rezekinya, dan Allah berikan kepadanya dan seluruh keluarganya kemuliaan, kebahagiaan, keselamatan di dunia hingga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang mana kita semua telah bersolawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebuah kemuliaan yang sangatlah besar, sebuah keistimewaan yang sangatlah luhur dan mulia ketika di antara kita umatnya Rasulullah diizinkan oleh Allah untuk bersolawat dan mengingat kehidupan Sayyidina Muhammad, di mana Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi di dalam maulidnya yang sudah kita dengar tadi, beliau mengatakan wa min nashriti bihi ta'attaratit turuq wal manazil wa bi'arfi dzikrihi tatayyabatil majalis wal mahafil. Al-Habib Ali Al-Habsyi mengatakan ketika diperdengarkan keindahan daripada manusia terindah Nabi Muhammad, itu menjadikan siapapun yang mendengar akan mendapatkan kemuliaan dan bau harum yang sangatlah luar biasa. Setiap jalanan, setiap tempat yang di dalamnya diceritakan kehidupan Nabi Muhammad akan menjadi tempat yang akan bersaksi kepada mereka dengan saksian kebaikan, akan menjadi tempat yang dipenuhi dengan keberkahan. Sebagaimana rumah ini telah dibacakan salawat kepada Rasulullah, maka tidak diragukan rumah ini dipenuhi dengan cahaya kemuliaan Nabi Muhammad, dipenuhi dengan keberkahan dari Nabi Muhammad. Dan juga Al-Habib Ali Al-Habsyi mengatakan wa bi'arfi dzikrihi tatayyabatil majalis wal mahafil. Tidak ada satupun perkumpulan, pertemuan jikalau di dalamnya disebut nama Nabi Muhammad kecuali akan menjadi perkumpulan yang baik, akan menjadi perkumpulan yang berkah, akan menjadi perkumpulan yang mulia, yang mana perkumpulan itu pian akan menjadi penyebab kita berkumpul di surga dengan Nabi Muhammad. Setiap perkumpulan di dunia itu merupakan cerminan bagi mereka di mana mereka kelak akan berkumpul bersama di akhirat. Kalau kita senang berkumpul di dalam acara yang dipenuhi dengan nama Allah, dipenuhi dengan nama Rasulullah, semua yang hadir di dalamnya zikir kepada Allah, semua yang hadir di dalamnya semua salawat kepada Rasulullah, semua yang hadir di dalamnya khusyuk, hadir hatinya bersama Allah dan Nabi Muhammad, maka tidak diragukan hadirin, mereka ini akan berada di bawah naungan arsy Allah di yaumil qiyamah, di bawah bendera la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ini adalah sebuah kemuliaan yang tidak akan Allah berikan kecuali kepada hamba-hamba pilihan. Dan di antara kemuliaan yang kita dapatkan lagi pada hari ini, kita berada pada hari pertama di bulan Rajab. Bulan Rajab adalah bulan yang sangatlah agung di sisi Allah, bulan yang sangat mulia. Bahkan disebutkan bulan Rajab itu memiliki gelar dengan sebutan Rajabul Asad, yang dimaksud dan artinya adalah Rajab yang dipenuhi dengan cucuran rahmatnya Allah, di mana di bulan Rajab setiap dosa akan diampuni, setiap kesalahan akan dimaafkan. Bulan Syahrut Taubah, bahkan ini bulan disebut dengan bulan Taubat, di mana Allah Subhanahu wa taala akan mendengar dan memperhatikan setiap ucapan hambanya yang mengatakan astaghfirullah wa tubna ilallah. Bahkan Nabi Muhammad SAW itu hadirin mengatakan Syahrul Rajab Syahrullah, Rajab ini adalah bulannya Allah. Wa Sya'ban syahri, kata Nabi. Wa Ramadan syahrul. Kata Nabi Muhammad, Rajab adalah bulannya Allah, adapun Sya'ban adalah bulanku, kata Nabi, dan Ramadan adalah bulan umatku.
Kenapa Rajab menjadi bulannya Allah? Karena di bulan ini Allah memberikan ampunan sangat banyak, tidak pernah Allah berikan ampunan sebanyak di bulan Rajab. Maka kesempatan bagi kita. Manusia tidak ada yang lepas dari kesalahan. Manusia tidak ada yang lepas dari dosa. Dan jikalau ingin mendapatkan ampunan, kesempatan kita adalah ketika kita bertemu dengan bulan Rajab. Bahkan penyebab yang akan melempar kita ke dalam neraka adalah dosa. Selama mata kita masih terdapat dosa, selama telinga kita masih terdapat dosa, selama mulut kita masih terdapat dosa, selama dari ujung kepala sampai ujung kaki masih terdapat dosa, meskipun hanya sekecil butiran pasir, tidak akan mungkin ini orang masuk ke dalam surga Allah. Selama masih menempel di dalam diri mereka dosa, maka tempat yang harus mereka datangi sebelum surga adalah neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bulan Rajab kesempatan umat Nabi Muhammad meraih ampunan terbesar yang Allah berikan. Maka dari itu jangan kita sia-siakan. Para ulama mereka mengatakan bulan Rajab adalah bulan istighfar. Oleh karena itu ada 3 amalan hadir yang dikhususkan dan lebih diunggulkan yang harus kita lakukan di bulan Rajab. Apa 3 amalan tersebut? Yang pertama adalah berpuasa di bulan Rajab minimal 3 hari. Mohon kada awal sebulanan 3 hari. Karena ada sebagian orang soleh itu 1 bulan full puasa bulan Rajab. Nanti setelah Rajab puasa, Sya'ban puasa lagi. Setelah Sya'ban puasa, Ramadan puasa lagi. Nah, ini kan apa-apa. Jangan sampai kan anak puasa Rajab sebulanan, harus Ramadan liburnya seminggu. Nah, ini salah. Nah, jadi bulan Rajab itu bulan yang dianjurkan kita untuk berpuasa minimal 3 hari. Kapan 3 harinya? Para ulama mengatakan lebih bagus pada tanggal 13, 14 dan 15. Kenapa? Karena 13, 14, 15 itu adalah bulan di mana disunnahkan untuk berpuasa juga. Atau bahasa kita Banjar, puasa bulan tarang. 13, 14, 15. Jadi ketika bulan Rajab kita puasa tanggal 13, 14, 15, kita dapat pahalanya double hadir. Dapat pahalanya 2. Pahala puasa bulan Rajab dan pahala puasa pada bulan tarang 13, 14, 15. Kebetulan tanggal 13 bulan ini itu jatuh pada hari Kamis. Jadi dapat pahalanya ada jadi 2, 3. Beli 1 dapat 3. Puasa Rajab, puasa bulan tarang, dan kemudian puasa hari Kamis. Jadi jangan disia-siakan. Keutamaannya luar biasa. Bahkan dikatakan barang siapa yang berpuasa 3 hari di bulan haram. Ini kan Rajab termasuk bulan haram, Ashhurul Hurum. Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang haram yang dimuliakan Allah itu ada 4. Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Dikatakan oleh Nabi barang siapa yang berpuasa 3 hari di bulan haram ini, maka Allah akan jauhkan dirinya dari api neraka. Banyak keutamaan yang kita dapatkan. Oleh karena itu jangan disia-siakan kesempatan ini. Amalkan, lakukan puasa di bulan Rajab, karena tahun depan belum tentu kita ketemu bulan Rajab. Tahun depan belum pasti kita bisa berjumpa dengan Rajab Al-Mukarram. Itu amalan pertama. Adapun amalan kedua yang dianjurkan oleh para ulama adalah memperbanyak istighfar. Oleh karena itu dikatakan di dalam kitab Kanzun Najah As-Suhur bahwasanya barang siapa yang membaca Rabbighfirli warhamni wa tub alaih sebanyak 70 kali setelah sholat subuh dan isya sambil menadahkan tangannya seakan berdoa, orang yang mengamalkan ini 1 bulan penuh, kata Nabi, tidak akan disentuh kulitnya oleh api neraka. Makanya ahlu Tarim, orang-orang di Tarim di Hadramut, itu setiap setelah sholat subuh, selepas salam langsung Rabbighfirli warhamni wa tub alaih, Rabbighfirli warhamni wa tub alaih 70 kali. Dan setelah isya pun seperti itu. Bahkan kami ketika berada di Darul Mustafa tempat Al-Habib Umar, itu kalau sudah masuk malam pertama bulan Rajab seperti malam tadi, itu setelah sholat isya ataupun setelah sholat maghrib, selepas salam langsung Rabbighfirli warhamni wa tub alaih. 1 bulan penuh tidak ditinggal.
di setiap musalla, masjid, perkumpulan yang ada di Tarim, setiap setelah sholat subuh dan isya pasti mereka membaca zikir Rabbighfirli warhamni wa tub alaih. Itu diantara istighfar yang dianjurkan. Adapun amalan yang ketiga adalah memperbarui taubat kita kepada Allah. Bahasanya taubat ini bagaikan kita punya baju. Baju kalau kita pakai 1 ataupun 2 hari itu pasti dicuci, ya kan? Karena mungkin pengen pakai baju sebulanan nggak ada di tapas, populat benar, pasti. Yang namanya taubat itu bagaikan menyuci jasad kita. Ketika kita selalu memperbarui taubat, maka apa? Maka semakin bersih diri kita. Dan bulan Rajab ini bulan yang memang dianjurkan kita selalu memperbarui taubat. Dengan apa? Dengan melakukan sholat sunnatul taubah setelah sholat maghrib. Jadi bulan Rajab ini amalan kita, apa yang kita gawi habis sembahyang maghrib, sholat sunnatul taubah. Paling sedikit 2 rakaat, paling banyak 6. Al-Habib Anis bin Alawi Al-Habsyi ada di Solo, itu pernah ditanya apa amalan beliau yang tidak pernah ditinggal selama hidup. Dikatakan oleh anak beliau, amalan ayah kami yang tidak pernah ditinggalkan selama hidup itu adalah sholat sunnatul taubah. Jadi setiap setelah sholat maghrib, sholat ba'diyah maghrib itu langsung sholat sunnatul taubah 6 rakaat. Atau bahasanya sholat sunnatul awwabin, sama aja. Awwabin, taubat itu tidak jauh beda. Cuman kalimat yang berbeda tapi makna dan tujuannya sama. Itu tidak pernah ditinggal. Tapi Habib Anis Al-Habsyi ini kebiasaan beliau sholat sunnatul taubahnya di rumah. Jadi setelah selesai sholat maghrib, ba'diyah maghrib di Masjid Riyadh, beliau sholat sunnatul taubah di rumah. Tapi mun kita ini ngalih, misalnya sembahyang di masjid di Langgar, sampai ke rumah tuh lain kisah ulang. Apalagi tercium bau masakan, lapar, mun sudah lapar makan, kali ingat lagi sembahyang, tahu-tahu adzan isya sudah. Jadi misalnya kita kayak apa? Ya sudah kerjakan di Langgar ataupun di masjid. Nah, ini salah satu amalan yang jangan sampai kita tinggal di bulan Rajab. 3 amalan yang dianjurkan oleh para ulama tadi. Yang pertama puasa Rajab, kemudian memperbanyak istighfar, dan yang ketiga adalah melaksanakan salat sunnatul taubah. Ini hadirin adalah keuntungan yang tidak bisa dibandingkan dengan uang, harta, dan kekayaan dunia beserta isinya. Kenapa? Karena ini keuntungan akan membawa kita masuk ke dalam surganya Allah. Adapun keuntungan yang hanya berupa uang ataupun pangkat dan jabatan itu tidak pasti bisa membawa kita masuk ke dalam surga, bahkan bisa membuat orang yang mencarinya masuk ke dalam neraka jika melupakan Allah. Tapi ini amalan, ini ibadah, ini rutinitas yang dicintai Allah akan membawa kita masuk surga, bahkan akan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ini hadirin di antara keutamaan dan kemuliaan bulan Rajab yang harus kita amalkan ibadah di dalamnya. Bahkan sebagai penutup, itu dikatakan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau mengatakan Rajab miftah ashhur kulli khair. Rajab ini adalah kunci dari seluruh bulan yang penuh dengan kebaikan. Dikatakan dalam hadis, Rasul mengatakan khamsul layalin la turaddu fihinna da'wah. Ada 5 malam dalam 1 tahun yang tidak akan mungkin doa kita ditolak oleh Allah. Yang pertama adalah malam tadi, awwalul lailatin min Rajab, malam pertama bulan Rajab. Makanya kalau di Tarim itu malam pertama bulan Rajab mereka hidupkan dengan ibadah. Jadi jam 2 itu biar sudah bangun. Ngapain? Nonton bola ya ada. Jam 2 sudah bangun baca Quran, tadarrus. Jadi dibuat halaqah sama Habib Umar. Satu halaqah 7 orang. Jadi satu halaqah itu 1 juz. Setelah selesai khatam Quran, baca doa khatmul Quran, kemudian zikir akhir malam. Setelah sholat subuhnya berangkat ke Masjid Al-Muhdhar untuk hadir maulid Syaraful Anam di Masjid Al-Muhdhar. Jadi mulai jam 2 sudah bangun. Itu malam tadi. Kemudian setelah sholat subuh hadir maulid di Masjid Muhdhar. Maulid Syaraful Anam itu maulid terpanjang dari seluruh maulid. Mulainya habis subuh
Selesai jam berapa? Jam 9. Nah itu di sana, jam 9 selesai. Kemudian orang yang hadir di maulid itu kada dapat nasi bungkus, kada dapat biskuit ataupun wadai. Apa yang didapat orang di sana? Satu cangkir kecil kopi tanpa gula. Halus pian, kayak bahasanya kalau pian suka makan pempek itu isi cuko tuh, isi cukonya pempek. Kopi jahe tanpa gula itu aja yang diminum. Sama satu cangkir air. Ya kan pernah ada biskuit halus ada. Maulidnya dari kapan? Dari habis subuh sampai jam 9. Mana kayak itu digawi di sini ya. Ada danang hadirnya tuan rumah sorangan baca maulid. Ya. Dan semua orang Tarim hadir, bahkan yang Wahabi pun hadir. Wahabi hadir. Bahkan bukan hanya hadir nyumbang uang ya. Ditanya, kan ini berbalik fakta, kan mereka Wahabi membid'ahkan maulid. Kok bisa nyumbang uang? Kata mereka ini kebiasaan datu-datu kami, jadi kami tidak mungkin ya, meninggalkannya. Jadi datu-datu kami itu setiap maulid di Masjid Al-Muhdar tanggal 1 Rajab setelah subuh mereka nyumbang uang, maka kami pun nyumbang. Nah itu mereka menghidupkan malam 1 Rajab seperti itu. Nah, adapun yang kedua, malam nisfu Sya'ban, bulan depan yang akan datang. Mudah kita panjang umur, sehat walafiat. Malam nisfu Sya'ban. Jadi Rajab ini pintu dari malam-malam kemuliaan. Setelah masuk bulan Rajab datang malam nisfu Sya'ban. Nah, adapun malam yang ketiga yang tidak akan mungkin ditolak doa kita adalah malam Idul Fitri. Ya kan? Setelah nisfu Sya'ban apa? Idul Fitri. Malam Idul Fitri itu malam tidak akan mungkin ditolak doa. Makanya malam Idul Fitri jangan sibuk berjalanan di mall, mencari baju, mencari makanan, kekanakannya sibuk main petasan, ya kan? Anak hari raya harus gosong muha esok, meladung di muha. Malam Idul Fitri. Kemudian setelah Idul Fitri, malam Idul Adha. Nah, kan setelah Ramadan, Syawal, Idul Adha. Dan yang terakhir malam Jumat. Jadi perantara atau pembatas antara setiap malam ini adalah malam Jumat. Jadi malam Jumat itu malam yang diijabah doa. Makanya kita gunakan 5 malam ini untuk berdoa kepada Allah, khususnya ketika kita sekarang menghadapi berbagai macam bala musibah dan bencana. Al-Habib Abdullah Al-Haddad beliau mengatakan, man kanat lahu da'wah mujabah falyaj'alha lil muslimin. Kata Habib Abdullah Al-Haddad, siapa yang punya doa mujabah diijabah Allah, maka apa yang harus dia doakan orang-orang Islam, doakan saudara-saudarinya. Jadi kalau kita nih mujabur dakwah diijabah doa sama Allah, jangan hanya berdoa ke sendiri seorang. Tahu ini waktu ijabah lalu, ya Allah tambahi rezeki ulun, tambahi duit ulun, lancarkan usaha ulun, berataan ulun aja kadang mereka kami itu kadang. Jadi jamaah malaikat ini dasar sudah bakhil on duit, bakhil pengen doa. Berdoa diri seorang aja didoakan. Jadi apa? Doakan saudara-saudari kita yang mereka tertimpa musibah, baik itu tanah longsor, banjir, dan apalagi ini corona belum tuntung lagi kan, apa tuntungnya Allah alam. Tapi kita orang-orang yang cinta majelis ilmu seakan-akan tidak merasakan itu. Inilah ulun habaib ya. Sampai saat ini di Tarim, bahkan di Hadramaut secara umum itu seakan-akan tidak ada corona. Aktivitas mereka seperti biasa. Hadir majelis maulid, bahkan pelajar-pelajar kita di sana hadir pelajarannya, hadir majelisnya seperti biasa, bahkan memakai masker di sana. Jadi kalau ada orang di Tarim pakai masker malah bingung mau ngomongin apa ini. Ayo jangan dipacul masker kayaknya. Ini kan ada contoh di Tarim itu ya. Sampai sekarang bahkan ketika dahsyat-dahsyatnya semalam, sampai ketika di dahsyat-dahsyatnya ada dahsyat berapa? Wala satu orang, tidak ada satu orang pun yang positif. Kenapa seperti itu? Karena negeri mereka adalah negeri yang makmur dengan ilmu dan kebaikan, negeri yang penuh dengan orang soleh. Jadi kalau kita nih rajin majelis zikir ibadah demi Allah, tidak akan mungkin tertimpa corona, tidak akan mungkin tertimpa musibah. Kenapa? Karena orang yang bertakwa pasti Allah berikan jalan keluar dalam setiap bala musibah dan cobaan. Mudah-mudahan berkat
daripada Maulid Al-Habib Al-Habsyi, dan kita mengingat bagaimana kemuliaan bulan Rajab dan mengingat bagaimana peristiwa Isra Mi'raj yang terjadi pun pada bulan Rajab ini, dan sekaligus kita akan bertahlil kepada guru kita Abah Guru Sekumpul. Semoga kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya tuan rumah, semoga Allah luaskan rezekinya, Allah berkahi kehidupannya, Allah kabulkan hajatnya, Allah sehatkan badannya, dan Allah angkat segala masalahnya di dunia dan di barzakh serta di akhirat. Dan semoga kita semua pun yang telah mengabulkan hajat dari sahibul bait, Allah Subhanahu wa taala permudah segala urusan kita. Allah panjangkan umur kita dalam kesehatan dan keafiatan, dan kita doakan pula guru kita, semoga Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, Allah berkahi setiap langkahnya untuk menjunjung syariat Nabi Muhammad dan untuk menebar kemuliaan ilmu Nabi Muhammad. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim min al-fitani. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma tubna ilaika tawbatan nasuha zakkina biha qalban wa jisman wa ruha wa yanquluna min hadhihi al-ahwal ila ahsani al-ahwal bi jahi maula bilal wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum mengakhiri ceramah pada sore hari ini, yang terakhir yang ingin ulun sampaikan bahwasanya orang di bulan Rajab itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah marhum dan almarhum lah, marhum. Yang kedua mahrum. Bulan Rajab kebanyakan manusia dan seluruh manusia hanya terbagi kepada dua hal ini, marhum dan mahrum. Maksudnya marhum adalah orang yang dirahmati Allah dengan dirinya bisa menggunakan kesempatan untuk beribadah di bulan Rajab. Adapun yang kedua mahrum, mau bulan Rajab atau tidak bulan Rajab kada peduli dalam ibadah. Bahkan ketika dia mendengar keutamaan di bulan Rajab, itu cuman masuk telinga kanan, itu mantul. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri masih mending pen numpang lewat. Ini kada masuk telinga kanan kipai. Jadi ini dua. Imma kita di bulan ini jadi yang marhum ataupun mahrum. Asal jangan jadi almarhum aja. Panjang umur, sehat walafiat. Jadi ini dua hal ini harus kita perhatikan. Jadi bulan Rajab ini cuma dua, marhum dan mahrum. Mudah-mudahan kita berada dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. La ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamdu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Afdalu dzikri ba'da annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha 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 illallah, ilaha illallah, la 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 illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.
إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا 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 إله إلا الله إله إلا الله لا 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 إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم يا الله 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين الفاتحة من الله بسم الله الرحمن الرحيم سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا يا الله ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ولأستاذنا ولجيراننا ولقرابتنا ولأهلنا الذنب المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم واطلب لهم السلامة والعافية علينا وعليهم وعلى عبيدك الهزاة والغزاة والدول والمسافرين بالبر والبحر من المسلمين بنصر الظالمين وانصرنا على القوم الكافرين يا مجيب السيد واختم لنا يا الله من قبل خير يا أرحم الراحمين اللهم اجعل موصل وحدي وبلغنا ووصل ما قرعنا وما عملنا من أنوار الخيرات بفضلك على روح المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعن سائر الأنبياء والمرسلين وعلى كل والصحابة والقرابة والتابعين والتابعين إلى يوم الدين ثم إلى رهبة عامة المصلحين ومقلدهم في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والقاسين وسائر الصوفية المحققين وأولياء القول أجمعين وأصحاب المسنى سبب ذلك بإذن ذلك تروح المكانات الفرعات ها هنا باسم دولة ذلك من أجل ثم إلى أولينا ومشايخنا ومعلمين الروح علينا جميعا وإلى جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات مولانا سيد محمد رسول الله شيخنا ولينا شيخنا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ارحمنا بالقران واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم احينا بالايمان وعبدنا بالايمان صرنا بجمره على الايمان برحمتك يا رحيم يا رحمن صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين بسر النبي وعلى النبي بسوره الفاتحه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومدادك الجاري وجمعنا به في كل أطوارنا وعلى آله وصحبه أن ربنا تقبل منا الدعوات وعجل لنا بالإجابات واقضي لنا جميع الحاجات حاجة الدنيا بالميسرة وحاجة الآخرة بالمغفرة واغفر لنا الذنوب والخطيئات بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وعن على الصيام والقيام واحفظنا من الذنوب والآثام ربنا لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا فضلا وإحسانا جودا وكراما وامتنانا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعطنا مثل ما أعطيت لعبادك الصالحين وأكرمنا مثل ما أكرمت عبادك الصالحين واجعلنا من عبادك الصالحين المحفوظين المتقين المحبوبين عندك وعند نبيك سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم